bonjour mes stagiaires, bonjour les étudiants, bonjour à tous. On va aborder dans ce vidéo un exercice sur le diagnostic financier ou bien l'analyse financière et bien spécialement sur une séquence très importante, l'état des soldes de gestion. Vous savez que l'état de solde de gestion est un tableau qu'on va remplir. Il y a deux tableaux, le tableau de formation de résultats et le tableau de la cave. Vous savez que le premier tableau n'est que copier-coller le montant et on fait le calcul. On va aboutir à un résultat de notre manière. Mais le tableau de la cave, il y a deux méthodes, méthode additive et méthode soustractive. La méthode additive, on n'enregistre que ce qui est à long terme. Ça veut dire que se rattache à la classe 2 et la classe 1. Mais la méthode soustractive n'est qu'à court terme. Ça veut dire la classe 3, 4, la classe 5. On va liser l'exercice. On donne des informations au fur et à mesure. Vous êtes employé dans la société industrielle du Sud, S-Indus. On vous on demande de réaliser le travail ci-après. On a le CPC de l'exercice 2019. On a un CPC, ce sont les produits et ce sont des charges avec des informations complémentaires. Les dotations, ça veut dire relative à l'actif et au financement permanent. Ça veut dire c'était toujours les dotations à la méthode additive. Les charges financières ne comprennent ni dotation ni reprise. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dotation financière, il n'y a pas de reprise financière. 3. Produits non courants. Ça veut dire VNA décimaux et produits de cession. C. Chalefustimia. Le total, c'est la même. On va présenter l'état des soldes de gestion. On va copier seulement le tableau de formation de résultats. On va copier le nombre. Il n'y a pas de vente de marchandises, il n'y a pas d'achat, ça veut dire les marges, il n'y a pas. Mais la production de vente de biens et services, هنلقاوها هي هتشوفوها 573,000 هي. Variation de stock 93,100, il est positif. On fait l'addition. L'immobilisation, il n'y a pas. هنلقاو 666,100. بالنسبة للكونسوماسيون achat consommé و autres charges externes نشوفوهم هي 44,400 و 335 0,50 on l'ajoute نلقاو 379,54. La valeur ajoutée 666,100 ناقص 379,54 نلقاو هي 1 plus 2 1 est égal 0 2 est égal 666,100 3 هنايا موان باردون ماشي نلقاو 286,80 650 allez-y. Subvention ما كاينش. impôt et taxes ou charges de personnel نشوفوهم ها هو سهل impôt et taxes ou charges de personnel ها هما. تسجل l'affectation des nombres ونصاوبو الكالكول. إذا لا فالور أجوتي 286,56 ناقص زائد 0 ناقص هنا impôt et taxes ناقص charge de personnel نلقاوها بوزيتيف نديرو 202,550. إلا خرجتنا نيجاتيف انسوفيزون في هاد الحالة بوزيتيف نلقاو 202,550. autre charge d'exploitation ما كاينش autre produit d'exploitation ما كاينش و لو بريس قلنا ما كاينش و الدوطاسيون نسجلو العدد كامل لأن حنا في الأول كنكوبيو لي نومبر ما كنصاحبوهمش الروتريتمون ولا الروكلاسمون كنسجلوه 49,000 وكنديرو الكالكول
202 550 ناقص 49 كتلقاها 253,550. ريزولتا فينونسي هي برودوي فينونسي ناقص شارج فينونسي تلقاها ناقص 9150. ريزولتا كورون شحال كتساوي ريزولتا ديكسبلوطاسيون زائد ريزولتا فينونسي. هنايا ريزولتا فينونسي نيجاتيف غنصاحبو لا سوستراكسيون صافي دير 253,550 ناقص 9150 كتلقاو بها 44400. ريزولتا نون كورون هي برودوي نون كورون ناقص شارج نون كورون نلقاو 1600. ولامبو سو لو ريزولتا راه عندنا وكنديرو الحساب وكنلقاو ريزولتا 80,300. لوطو فينونسمون الماتير اديتيف هنا نلقاو 800 نلقاوها البينيفيس نسجلوها بينيفيس. والدوطاسيون ديكسبلوطاسيون قالنا في ليكزيسيس 1 الون تايم كنسجلو 49,000. والدوطاسيون فينونسيون والدوطاسيون نون كورون روبريز مكاينش حتى شي حاجه. وبرودوي دو سيسيون ملي كنلقاو 10,600 والاخرى 9,000. وكنديرو الكالكول كنديرو 8,300 زائد 49,000 وناقص 10,600 برودوي دو سيسيون زائد 9,000 فينا كتساوي 127,700. وما عطانيش ديستريبيسيون في الميويس كتكون زيرو ما كاينش ديستريبيسيون دو بينيفيس في هاد ليكزيسيس صافي دير ما عطاوش البينيفيس في هاد ليكزيس في اوكود لاني في هاد لونتربريز كتساوي لوطو فينونسمون 127,700 ناقص 0,127. ميرسي دو attention. N'hésitez pas de questionner pour vous répondre. ونتمناو تستافدوا وحاولوا تكليكيو تقراو باش يطلع لكم لي انفورماسيون d'autres vidéos. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo.